علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال ما علی غربی دیجی. اگر به کانال ما ابونه شده نباشید حتما ابونه شوید، کلاکورچ رو زیر کنید، گریان کنید تا که از ویدیوهای ما خفا نمونید. نوار امروزه مون رو ما شروع میکنیم. نوار امروزه مون هم دارد چیزهایی که ما در زندگی هر روزمون با میخوریم. پگنالی در همین برنامه ما 9 تا صورت میشه. بعد از توی خودم گرفتگیم صورت را یکم صورت رفتیم پگنالی در این طرف میبروید مغازه مگنیت ریمیه که باید مگازین هوی کنه و محکم کنه در پشتر شنسگی ای ساعت 28:00 مگازین هلا میکنه تا ساعت 21:00. در همین جا با فکری ما خطا کردیم. با جای در جای 28 نسگه در جای 2 باید 0 بیاید. ممکنه که در دیگر طرفش در قفای هم 0 باشه، ممکن هم رو چپانکی موندگی باشن، ممکن هم خطا شده باشه. این فکری ما های فکرهای خودتون در کامنتاری بنویسین. در کامنتاری ما حتما میخونم. در این طرفشان یک صورت دیگه میشه و خیلی میخوام میگذاریم صورت به صورت دیگه در این طرف میبروید. ممکن شما بازی نفهمید که این چیه. این پولیایی چی؟ میدانی بازی والیبال. در این طرف دیگهش میبروید. در چهل شما میدونین، اگر ندونین با شما میگم پولیایی والیبال یک پولیه های نیک بود با 2 پولیه تقسیم می شود. بازیگران نیمش در یک طرف هستند، نیمش در یک طرف. در طرفی که طرفی که پولیه که طرف دست راست سویه های در همون طرف یکم چیز نیست و در طرف دست چپ پولیه در تورنیک سوز کردگیان، بروز سوز کردگیان با دست تورنیک میدکیگه برای گوداکو. همین سوچه نشدگی خیلی حالاتو ما در یوتیوب تماشا کردیم، بسیار تماشا کردیم. وقتی که یه را سوز میکنن و بعد نو دستاشون میزنه که короче ما неправильно کردیم میره نیکی وقت دیر میشه. فکرتون رو در کامنتاری بنویسین، من حتما میخونم. در این طرف هر چون نشونه یک صورت میشه. پگنالی صورت سیم در این طرف میشه. چرا دیستین یک ماشین موتور نداره، وید نه خیلی موتورش نیست. این در قریبی همین دومی موهای من صورت گرفتگی دیدم. همه این صورت رو من خودم گرفتگیم. چقدر که میبینین ماشین موتور نداره. با فکری من همین را صاحبش کندگی فروختگی و از سبب ویرانش سازش میکنم. نیکی با از بین چند روز گذشت من رفتم اوجه ماشین هم خودش نیسته دزیدنش که صاحب داره، صاحبش باید فروختش. نمیدونم، فکر خودم در کامنتاری بنویسین، من حتما میخونم. چرا که در اینجا میبینین صورت میبروید. در اینجا برش سیت صورت میبروید. یا ماشین نامش شورالیته و با فکرم نیک نمیدونم. ماشین شروع و در محقولش درستی گپ میگم که کلانشه هم خیلی یک تا بخرم. محقوله خیلی چقدر بکنم نیک میفورم 0.10 بگیرم یک تا 0.10 یا سبسفید یا سبسیه. این محقوله سالوی نو برومده نیکی نمیخرم. 0.10 میخرم. از پوشاکر کلانشم بازنشم یک تا میخرم، یک 0.10 میخرم. 0.10 خولیگانسکی. دایجا صورتی چند میشید؟ نه میچیمش
панҷум расме ки шумо бинед дар тараф меброя остановка чило ки шумо дидестен дар тарафи дагаш меброя ай наздик нишон додагай чило ки дидестен дар остановка дар ҷое ки усталчае ки мешинем харак мегем ба тоҷикӣ ба урусӣ мешава ки лавка смешное камтар но ҳама хел мешава ба фикри ма ки усталои хараке ки бояд тахташон бизанан страпил река меган хеле бояд гаус бизананаш хеле афсӯс задаги неста ине ки дарои шифандер мондагие виднаҳай мумкин шумо дидеста бошед озӣ одаме ки тамошо кардестан ва ба фикри ма ки ягон ҳамун одамое ки дар ҳамун домои гирд атроф зиндагӣ мекунанд мумкин ҳамво овардагӣ мондагӣ бошанд барои шиштан ё ягон ҷо мераванд мешинанд дар ҳамонло фикрҳоятон ҳатман дар комментария бинависед ман мехонам пагнали сурати шашам чило дидестен дар ҳамин тараф меброяд дар тарафи дасти росима одама дидестен дар дасташ корзина чӣ мегӯем ба тоҷикӣ сабад барои магазин даҳанд ё ман вақте ки сурата гирифтагӣ будам дар гирди атроф набуд магазин где-то 500 метр дурай магазин 500 метр дурай ҳами ман рости гапира чанд рӯз дидам ҳам хел чиз мекард мерафт меомад баъд сурат гирифта меша и ба фикри ма ки ҳамира харидагиай мефурӯшанд дар хел магазино ё ки остак ягон магазини пятёрка или магнит вардоштаги остак рафтаги не диздагӣ нест хеле фикр накунед просто хел мегири ку ягон чиза хел мегири остак мерай мегӯи ки не ман надиздимра просто хел гирифтам остак бирафтам ман ам хеле фикр мекунам фикри ма ҳаи фикрҳои худтон дар комментария бинависед ҳатман мехонам дар ҳамин тараф мешава як сурати где-то ҳафтум сурат чиқар дидестен як сагай як намуди сагай парода мегӯям ба фикрам ба забони русӣ дар тоҷикистон ман хеле сагора дидагӣ набудам где-то 15 сол қабл дар тоҷикистон зиндагӣ кам ёки 15 сол зиёдтарак зиндагӣ кам надидим хеле сагора ма дар ҳамин тарафай 15 сол зиндагӣ кам надидим дар ин момент дар Россия зиндагӣ кардастам бисёр ву мехӯрам дар кӯчаҳо улицада меброи фир мегарди куллияти суса мебини бисёр намудоша кавказский американский туда-сюда бисёр намудҳо дора мегӯям ки як сундоршам як кантар калоншам базанашам ҳами саг якта мехарам якта барои қарвалира созайда ҳам қишлоқда барои гов мол нигахтини фасонаи не ки барои охрана для человека короче созай хта чиз мекуна нигаҳ мекуна фикрҳои худтон дар комментария бинависед ҳам хеле саг шумо мефаратон бихарем ки намефаратон ман чанд намуди саг доштам ки ин намуди саг мада бисёртар мақбулай расми ҳаштум дар ин тараф меброя чиқар шумо дидестин як чоркунҷаҳай квадрат ба спичка соз кардагиай ба донаи гугл чӯқати ман ира хелм соз кардагиам просто дар видео снимат кардагиш неистимолӣ просто так соз кардам дар муддати 1 соат созиш кардагиам агар шумо дар интересни боша ҳамин дар комментария ҳатман бинависед ман иншааллоҳ дар видео снимат мекунам тарзи соз карданша мефаҳмонам ва ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел соз карда мешава ҳамин ва расми ноҳум чӣ хел ки шумо дидестен дар ин тараф меброя як расм дар ин тараф як тага меброя ба фикрам ҳичира
ну мебинин чира хеле нафаҳмем ки чӣ гап дар бораи чӣ рафтаистай. Гап дар бораи ҳамҷода як листи сафед А4 задагиай. ҳами лист дар ҳамин лист навиштагиай номи инстаграми ман Али Гарибкиҷи. Агар шумо инстаграм дошта бошен, дар инстаграми ман обуна шен. дар оҷа бо корбонмон дига хелай айман савет ҳамаи магазин дамерен, дар ҷое ки ручка, қалам, фломастер ҳамхеле чизо мондагиай. Инҷода ҳатман ягон варақа овизон мекунанд, кашол мекунанд ки мисол ҳамн ручкаро гирифтӣ чиз мекунӣ, месанҷиш ки ҳамн менависи ё наменависа. Баъд ман ҳамҷо рафтам ручка харид, ручка бояд мехаридам. баъд дидам ки як кас ҳамҷо инстаграмаша нависагиай инстаграм. баъд ман ба ручка гирифтам, инстаграм хизмат калон нависам Али Гарибкиҷи, подпиши тез или подпишис навистам. Так як совет метавонед ки шумо ҳам хеле кунед. як кас дар интерес мешавад, медрояд, тамошо мекунад чизотона, ёки подписатон мекунад, ёки лайктон мекунад, исуса дастгиритон мекунад. И мнение ма буд. Фикрётон дар комментария ҳатман бинависед. ба ҳамаи видеои мо ба анҷом расид. Агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайка бизанед. пешравӣ дастгири шумо пешравӣ мо ҳай. видеои нава интизор шудем, видеои беҳтарин ай пешай. боқӣ сарбаланду хонобод бошен, дар паноҳи худо бошен. ба делиса кардана фаромӯш накунед. ҳамон самолётак хеле стрелка ҳай, ҳамон да меҷиқен, ба дӯстонтон равон мекунед ва всё дар паноҳи Аллоҳ бошед.